الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 سعتي شجر ناطق الحجر شق القمر بشارته और चाँद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाह जिब्रील अता लैलत अस्रा ورب دعاه لحضرته الله فمحمدنا وسيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله